Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо хонада имрӯз кору бори хона кати машғул хӯрок тайёр кардам. Зядай устод ҷида камтар шӯрбо тайёр кардам ва чичивицаи сирх кати. Бисёриё гуфтанд ки вай ба мазза мешавад. Намехалшад инама чака надорад, ин чака нест, ин халошки чака дорад. Мана чака нест. Диди чака нест. Блендер, погружной блендер надорам ман, барои ҳамин хотир ҳамин хел мехӯрем шавем. Насиб иншолло вай чӣ мегӯянд мехом гирифтад, лекин ҳали нагирифтем. Мана мехел шудак тез мепухтад. 10 дақиқа да гӯем пухта гӯже. Як бор ҷӯшид пухта гӯже. Бо ман фикр кардам дер мепазад ранги вайш бар ин ки не. Ман дадаш имрӯз камтар бар вақт омадаам, мошин мешум гуфта сиёҳуша брорам. Мана айнҷа ай балкони майдача. Ман либосоя як сафедаша шта офтоб кардам. Оз либос сиёҳои андохтаги ҳастам, дуюм партия. Ва имрӯз чӣ хел ҳам хел рӯзи вазбин. Ҳеҷ кор намехоҳӣ кардан. Танбал. Дадаш нестан ку инҷода. Берунам хел ҳаво хушрӯ. Ози дадаш биён, дадаша гӯем, ман наметунам, ман қадам намерасад, вай баландай дидӣ? Рафтем. Овай баланди дай паталока бинан чӣ? Вай пашачаҳо. Паук будай, вай чақа бисёр будаи. Вай ҷоя бинан чақа. Не, ай куҷо пайдо шуда меха? Об додан дар кор. Ихе кунумша, набини ин тарафаш холи тофтеста. Рафтем дадаша гӯем дастурҳоша бинан. Ну. Ана михели шудай сиёвушам хе инҷиқ шудай ки. Дӯстони азиз, бегоҳи рӯз соат 6 шуда, нав очам Нилуфари овардан. Берун даштиян мана пирашки пухтиян бо очам. Дасташонда пирашки хурдистан алда кардем шуда. Мана хали пирашки пухта овардиян, картошка катим. Инҷа харбуза буд, харбуза буридам шуда ки то ки хан гуфта. Ва ҳамин холодильника мехоҳам пурсидан дӯстони азиз. Ва боз як чизи дига гуфтани ҳастам ки вай агар ки умуман касе холодильник харбур шудагар ҳамин ноуфрост гирен, яъне воздушниша гирен, капелниёш вообще намешан. Ман ами очам шунда капелни гирифтаги ҳастем. Ай ҳамон советский ягон фарқият надорад гӯем. Ҳама хел ях мекунад, ҳама хел безеб мешад ки умуман баъд манда маъқул нашуд ва хайрият ки мо мегӯем ами воздушниша гирифтем. Вай душанбе рафтем, якта янгамам капелни гирифтиян, ҳама хел аҳвол пушташ, ҳама хел барфаш як гала умуман гӯем авай дида сарм вайрон шудаг, боро ки барфашон ҳама хел бисёр. Ани очам шунам ҳама хел мешудак. Ва тез ва ёбо мекушанша. Ва чӣ пурсиданӣ ҳастам ман дӯстони азиз, нависен ки ман ҳамин градусоша шумо чихе вай мекунед. Мумкин бисёро гӯянд ки инструкцияша бинен, ман инструкцияша китобчаша кимикая хонда буромадам чанд бор, лекин вай ани ин холодильник нест. Вай ин намедонам кадом холодильникай, чӣ хели холодильникай. Умуман гӯем ин дига вай дига вай инструкция. Барои ҳамин хостам аз шумо пурсидан ки дӯстони азиз градусоша чӣ хели мемонед шумо, кадомаш пастай, кадомаш баландай, кадомаш морозильникай, кадомаш холодильникай. Ман ин градус дораш мана -15, инаш ба фикрам холодильникай, инаш ба фикрам морозильникай. Хелум аниқша бо ман намедонам чӣ хеле ки гуфтам. Ва чӣ мегӯянд, кадомаш пастай. Мана ин -15 паст бошад ё ки -23 паст бошад. Ман фикр кардам ки ранги кондитсионера, яъне -23 ин уже камтар гармтарае гӯем. А -15 вообще хунукай. Ҳамин хел ман фикр мекунам ҳозир. Некем бо аниқша манда гӯем дӯстони азиз, барои он ки вақте ки ман чанд қа -15 градус монда будум, тухмо ях кардам. Ман ҳамин тухмоя мегирам, тухмо дардан бо.
تخمه میگیرم میشکرم درونش یخ کردگی هم خیلی. برای همین خاطر من گفتم یک بار از شما پرسم کنی چه نویسید. من انتظار دوستانی عزیز و بیرون ببینید چه شمالی خنک اوج سالقین همین سحری هم خیلی خنک شد که عجیب بود. من از چی کار کردم کار بسیار نیلوفر همینجا شینه نه بیرونم خیلی شمالک سالقین هوای گفتم که کودکو بینسکی برامدگی هستن بیرون خیلی سالقین شدگی. من حاضر یک بار آشخانه جمع گیر کنم همه جای جمع گیر کنم خیلی تازه کنم بعد کودکای دروارده سراشون شدن در کار سحری سایدی که نه خیلی دوستان عزیز امروز من بالکن نشون دادم چه خیلی پاشچه بسیار و پاشچه همین سیب قاق بوده. راستی که من فکر نکردم که سیب بای قاق پاشچه میکنم و راستی که همش گرفتم در این بطلکه انداختم و به حد بیزه بدین موینوی 5 کیلو واردگی بدیم. مصر بسیار داشته من خیلی تازه شون کردم خیلی وقت من گرفته کارامو سپیت نکردم. خیلی میمانم شونه هر سحر میگیرم و میشم تازه شو میکنم چای دم میکنم برای اون که уже اینو تو زمستون ویران میشه. منم خیلی بخلاشکه دوستانی عزیز من کودکای سراشون شتا برامدم خیلی بازه که نیلوفر موششون نکردم و با یک چیزی دیگر گوییم باز و چی میگوین ای پیش ای دوشنبه رفتن یک بار من دیدم سرشته کم تر یک طرفش دوگی من این طرفش کم تر وای کردگی همین شبوش کردگی ریشک نه که همش مردگی بدن بسیار نبود. من تازه کدم سرش رو پایل نیستی ششتم وقت ششتن نیست شو نکدم وای کردم نه من فکر کردم که دیگه نیست چند بار دیدم شه نیست و امروز باز گفتم که خیلی باری دیگه بینم شکنی چه خیل من موشه بینن چند خشتگی هسته و گفتم یک باری دیگه با بینم شه بینم که این طرف ده نیست و بشه تازه کردگی همه جاش تازه گویم و اینجا هوشا دیدم که من همین پشت سرش ده گویم من همین جاش ده بای افتا این دفعه زنده و چیق میکنن هم خیلی نیازشته و همش تازه کردم. نمیدونم اگه 100% تازه شده باشد نباشد و موش زرده راستی گپ دوستانی عزیز و دشواره به حد دشوار است. هم قوازی با کفتم هم قوای کردم بینین هم قوای شونه کردم کفتم که اونجای موهاش قاق شده پرنستی از موهاش میبافم و با پگاه با یک بار دیگه میکشم میبینم شم اگه در نظرم وای نمچی خیالم که نه به حد نغز دیدم خوش رو همشه نیسته در نظرم با من بینه یگان چی باشه دیگه خیالم که همون خیلی چیزه انم خیلی نویسین دوستانی عزیز شما چیکو کردگین نه که زندهش به حد کم بود و بسیارش همش و مردگی هستن معلوم که ای کدامی گذشتگیش یک بار وای کردن در کار یک بار معلمش تلفن کرده گفتن در کار که همه خیل اوجه دویم بارهای همه خیلی کم گویم خیلی بسیار نیسته همه جای سرش در نیسته فقط همی یک تا چکشته من همینجاش در من دیدم کمتر بود تازه کدمش همش پال نیستی حاضی نمیدونم اکه با پگاه یا بار دیگه با 1006 تازه کنمشم اگر باشد و میخوام کراسکه کردن که تا که 100% وای شود تازه شود نه که نمیدونم با داداش پرسیم ماماش پرسیم کنی چی میگون میمونن کراسکه کردن یا که نه من خودش رنگ عجینه کردید او وای فلاماستر چرکینه نشگره هده نو سرشتایی اخیر مادم آمد چسبید راستی که من خاطر نیستم من تیار بودم من میدونستم که سرم یک روز میشد همین کار فقط که احتیاط کردن در کار تست شدن در کار هم وای هوا گرم هسته هم خیلی وای میشد فقط که احتیاط کردن در کار نه که نیلوفر در یک هفته 2 بار حتی میشود که 3 بار هم سر میشوید وای همین سادیک گذشتگی ای کدومی
ҳанам хел дӯстони азиз нависен комментарияда ки ягон рецепт медонед шумо ё ки не ва рецепт барои даст вай кадан инҷо истокани сиёвуш мана сиёвуши хулиган навистиян ки сиёвуш двайники дадар шудаги ҳаста вай барои даст бисёриҳо навистанд аммо ман дидам ҳама дид мана машинаитра барои даст вай ё ки қанчо яъне ширинида ё ки ягон ҷурғода агар ки тар кунӣ агар тезиш нест мешуда лекин ман ҳамун пантенола кардам дар ҳақиқат дастом нағз шуда не ки беҳад сухта мекардам дастом анам хел раҳмат дӯстони азиз боварӣ дорам ки бисёриҳо дар ин чи дар кор мешавад барои он ки хеле дар тобистон бисёр мешавад одамо ҳам хел ва боз рецепти вай нависена ки чӣ хел шумо сарои боварӣ дорам ки дар ҳамин майдакӣ вақти ҳамин мактабхониву вақти ҳамин садигравӣ боварӣ дорам ки ҳар як кӯдак шудагӣ ҳастай ё ки мегзаранд бисёртар мегзарад ҳамин вай шубуш ман низ худам вақташда шудагӣ ҳастам гузарондагӣ гӯем чанд бор вай фақат краска мекардан очам тоза мекардан ва вай ҳамин дар фикрда ки краска кунам ша ё ки не ё ки ам хеле бисёр вообще бисёр нест ман мехоҳам ки 100% нест шавад ак намедонам ки ҳозир 100% нест шудагӣ ҳаста ё ки не барои ҳамин ягон рецепт донен агар нависен масалан бури вай таракану хеле чизо не вай хеле чизо опасни ҳаста ки хеле доруҳо накунен ки вай одама гаранг мекунонад барои ҳамин вай аз ҳама хубаш ҳамин краска ҳастай краска мекунӣ ҳамаш мемурад гӯем ана мехел бо агар шумо ягон рецепт донен агар нависен боварӣ дорам ки бо одамода дар кор мешавад чӣ хеле ки гуфтам всё равно кӯдаки майда мегзаронад ҳазор тозагиам кунӣ эҳтиётам кунӣ ки всё равно як бор ним бор мегзаронад мана моҳои нилуфар мана ама қашдаги дӯстони азиз ҳоли бо мехоҳам камтарша бурам азиз биён ҳамин кати влога ба охир расонем ман ҳозир хаста рафта вай ҳамон хонаи ҷамъ кунам таза кунам намедонам ҳозир соат чашта ҳозир моҳоша мебофаму мерам манам ҷамъогиркунӣ баъд хоб мерем хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед сиёвуш хай нагуфтӣ ку хай нилуфар мана нигоҳ ку ба хай гу хушаш рафтаи нилуфар мана нигоҳ ку мана ман хай гӯ ку